For today's video guys, why dukuan padagat na sabta kapoy na kay pabukid pasuba diri na sa dagat karon. So wala tay laing trabaho karon dili mag scuba diving kita. Testingan nato nig salom ni mga isda diri sa dagat man pero ang bato mura ra wag naa sa sapa basig baka ingon mo nga naa ako sa sapa ba sa dagat medyo ko ha. Pasinsan na gid mo kay lubog-lubog jud kay suba karon ay ang dagat diahin sa medyo lubog-lubog yun ang dagat karon kay kuan ba dagko kay isda gipanggukod na ko muna lubog muna nga mo ginana ra yung porma pero ganina unta tinaw jud unta kay siya pero nara poy lugar nga tinaw katong wala ra kay naggubot ng mga isda ba ganina mangod kay ginugdanay may isda nang kapoy galikog nilang ngoy kapoy man kay ning mag scuba diving dito no labi na og ato ta slalom jud mga palanas nga side nga dagko kayo crabs na nakitaan pero wala ko gidako kay luoy kayo kay ang anak pa man o dili apo siguro ang apuhan unta kong ipangita kay dagko pero saon man jud ako tang reaksyon og dako di jud madakpan oy ngin luoy po ko gamay po niya may na lang to sunod balik na ko pohon maka scuba diving gud ring nga side kay medyo lawom gid kay ni nasa 30 kadupan ni pero kung tong imo ra gini siyang ambakon madala ra mo ambak pero dili ni pwede salom-salomon og dili mga professional nga mga divers no tanawa ra gud ninyo guys o mga palanas akong kuan ang ngita ko dagdag kontang isda ba basig na abot mga treasure dala na lang treasure na lang unta na masita akong ipangita diri og isda pero wa jud koy nakit-an nga mga treasure so isda na lang mga dagkong liki nga akong ipanglantaw dagko kayong liki mga bato ba maura na siya diha tanawa binahugon sa na jud mitungan ako inana ang akong binyo guys. Adto na sab ko sa bugnaw-bugnaw nga lugar nga matinaw nga mga bato. Klaro man kay bato ni kay medyo daghan-daghan siya og mga bato. Yang mga corals naglupad-lupad kay dagko manigbalo dire kay siyempre mabaw man siya dire nga side kay ay pero katong una nako gidayba na lawom ginasaw Canada lalom daghan ka na syukoy da gigukod mi syukoy pero so wala ko milapos kay sige pa nga may ang syukoy sa kuwan sa dali isda na lang tao no gigukod na ko ng isda gagmay kayo kay wa man ko isda nga nakita dako dito na nga side mo nawa nindot siya inana din ng kuwan experience nimo nga mag scuba diving ka nga wala ka sukad mura sobra ka excited ka nya di nakakaadto sa lalom kay diha na ka ana sa lalom sa mabaw na lang jud ka di na ka matug lalom kay mahadlok man ka kay simple first timer gud ka no lisod pod first timer maggara-gara na kayo sabanta na crabs balik ta sa crabs dira gigukod na po na ko balik daghang kaida tunga ta diri nga side dako kayo nga di jud madakpan kung saon ako gahi kay ba diya nga side ni adto ko sa lalom nga lugar bugnaw na siya kana mga balas dili na siya balas mga corals na siya guys corals nga nadugmok bagol kay ko ng mga corals kay dugay ba kay na og patubo lang jud ana niya mabungkag diri nga side tinaw tapos lubog kana murag padulong na ni sa pagtunga natong lugar dire kini nga side mora ni ako mga kauban nagulat-hulat lang kanus ako mutunga kay kung nakakita ko kung kita ko mutunga ko dire di ko mutagdugay kay ko tagtulo ka oras ba ko musalom ay ako mutunga mo na nga lawom jud kay ko og maabtan na kay ako mga kauban taon nangatulog na lang ko to ginulat no kay dugay ko nakatunga na ngita tangog isda nga dagko kayo ba ora gini akong nakita nga isda dito sa ilalom yun dagko man po ni kay imo na yung sugbaon ni kay madala ra magsugba ka nang dili masugba mo ni yung gagmay jud kayo kay gunitan ka so makita ninyo tinaw ra kaya mo ang giligo-liguan dia kay tapin man na og palanas nya dito mi nagcamping sa taas overnight media kung makita ninyo na yung mga corals nga padapin kay nga nangabungkag naman ang corals kay ambot og kisay gibungkag ani murag si BBM na siguro gibungkag apel guro bungkag yung mga corals siguro ay palagot. Sige na, salamat. Daghang salamat sa inyo. Ikaw busig.